প্রায় ৩৫০ বছর আগে ধর্ম রক্ষায় শহীদ হয়েছিলেন শিখ ধর্মের গোড়াপত্তনকারী ১০ জন শিখ গুরুর মধ্যে নবম ধর্মগুরু তেগ বাহাদুরজি। তার আত্মবলিদান স্মরণে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্যোগে মঙ্গলবার দেশের মোট ৬০টি প্রান্তে পালিত হল গুরু তেগ বাহাদুরজির ৩৫০তম শহীদ বার্ষিকী। মালদাতেও এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল RN রবি। এদিন পুরাতন মালদার সরবরি এলাকায় গুরুদ্বারায় তেগ বাহাদুরজির জীবনী তুলে ধরে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি পুরাতন মালদার কানাচাঁদ হাই স্কুলে তেগ বাহাদুরজির স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়। দুটি অনুষ্ঠানেরই অংশ নেন রাজ্যপাল RN রবি। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা ডক্টর আশিস গিরি সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকেরা। कि हम उन गुरुओं को कभी विस्मित न होने दें। आज के समय में ये और भी बहुत प्रासंगिक है, ज्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि हम जहां खड़े हैं अड़ोस पड़ोस का जो वातावरण है वो बड़ा ही चिंता का विषय। धर्मांधता किस तरह से हमारे पड़ोसी देश में उग्र धर्मांधता का प्रचार प्रसार हो रहा है, ऐसी धर्मांधता जो कभी औरंगजेब के समय में हुई हो। धर्म के नाम पर भारत का विभाजन कर दिया गया, भारत के टुकड़े कर दिए गए और अब उन टुकड़ों का विस्तार का कुछ लोग ख्वाब देख रहे हैं। जब भारत का विभाजन हुआ था उस समय ईस्ट पाकिस्तान में उनकी 1/3 से ज्यादा गैर मुस्लिम लोग वहां रहते थे। आज उनकी संख्या घट करके 8% से कम हो गई है। क्या हुआ उन लोगों का? क्या हुआ उस 25% 26% लोगों का? भगा दिए गए, मार दिए गए, हत्याएं कर दी गई या जबरन उन्हें धर्मांतरित किया। आज वो शक्तियां आज भी बड़ी तेजी के साथ वहां बढ़ रही हैं। वो धर्मांधता वहां बड़ी तेजी के साथ अपना उग्र रूप दिखा रहा है और उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। हम पड़ोसी हैं, हमें सजग रहना है, हमें सचेत रहना है। हम इसे कभी सफल नहीं होने देंगे। भारत की संस्कृति, भारत की का संस्कार और भारत की पहचान विश्व बंधुत्व में है। भारत की पहचान और भारत की संस्कृति उस धर्म और उस विचारधारा में है, उस दर्शन में है जिसमें हम पूरे मानव समाज को अपना बंधु मानते हैं। আপনি কিংবা আপনার প্রিয়জন কি কোনো শারীরিক সমস্যায় ভুগছেন, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে চাইছেন, তাহলে আজই চলে আসুন নিউ বেঙ্গল মেডিকেল, রায়গঞ্জের অন্যতম নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। উন্নত মানের চিকিৎসা পরিষেবা এবং প্রথম শ্রেণীর ঔষধ সম্ভার নিয়ে সব সময় আপনার পাশে রয়েছে নিউ বেঙ্গল মেডিকেল। এখানে নিয়মিত রোগী দেখছেন সুপ্রতিষ্ঠিত অস্থিরোগ বিশেষজ্ঞ ডক্টর অনুপ বর্মন। এছাড়াও রয়েছেন ডক্টর ভবতোষ সাহা, MD জেনারেল ফিজিশিয়ান। মালদা মেডিকেল কলেজ থেকে আসছেন ডক্টর সৌরভ কান্তি সিনহা, বাত ব্যথা প্যারালাইসিস বিশেষজ্ঞ, MBBS MD। হুইল চেয়ার, স্ক্র্যাচ, ওয়াকিং স্টিক সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য আধুনিক সরঞ্জাম পাওয়া যায় সুলভ মূল্যে। নিউ বেঙ্গল মেডিকেল, সৎসঙ্গ রোড, উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর। যোগাযোগ 9382968820।